Mpenzi mtazamaji wa Efak Fashion, leo tunaenda kujifunza namna ya kukata na kushona mkono. Tunakunja pateni yetu mara mbili kama hivi. Baada ya hapo tunapima kwapa. Kwapa yetu ni inchi 8. Tunaongeza na inchi za kushonea 2 au 3. Tunapima urefu. Urefu ni inchi 10. Tunaongeza inchi 1 ya kushonea ya kupindia. Upana ni inchi 9.5. Tunaongeza na inchi 2 za kushonea. Unanyoosha kutokea hapo kwenye inchi 2 mpaka kwenye kwapa. Tunakata mkono wetu. Baada ya kukata, tunachukua pateni yetu. Tunachukua na kitambaa. Tunakunja kama tulivyokunja pateni. Kisha tunaweka pateni juu. Baada ya hapo unapitisha chaki ili kuweka alama kwenye kitambaa kama hivi. Baada ya kuweka alama unatoa pattern, tunakata. Baada ya kukata tumeshaupiga. Muonekano wa mkono wetu unakuwa namna hii. Baada ya hapo sasa tunaenda kuweka kwenye nguo yetu. Mzunguko wake ni inchi 9.5. Tunapima na kwenye mkono. Ukumbuke hapo tumeukunja mara 2. Kwapa yetu nayo tunaipima. Ipo mara 2. Kwa hiyo tunaweka mkono wetu hapa ndo katikati ya bega. Kwenye muungo wa bega juu. Na mkono na wenyewe unaulinganisha hapo katikati. Tutaanza kushona hapa katikati ya bega. Tunashona sasa. Tunaweka mkono wetu namna hii. Tunarudi na upande wa pili pia tunashona. Baada ya hapo mkono wetu tunauweka namna hii. Alafu kisha tunapima upana wa mkono ambao ni inchi 9.5. Unagawa mara 2. Unaweka alama na huku kwenye upana wa mkono kwa karibu na kwapa unaweka alama. Kisha tunapitisha nyuzi hapo kwenye alama zetu tulipoweka. Mkono wetu muonekano wake unakuwa namna hii. Hapo tunakuwa tumemaliza kukata na kushona mkono wa shati.